Salut à tous, le cours d'aujourd'hui, la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Alors, on va étudier l'exemple de polypode. Il s'agit d'un type de fougère. L'appareil végétatif d'une fougère présente des racines, des tiges et des feuilles lobées. Sur la face inférieure des feuilles apparaissent des amas de sporanges. Chaque sporange s'ouvre à maturité et libère des spores. Ces spores-là sont libérées après l'éclatement du sporange. Les spores sont facilement emportés par le vent et peuvent coloniser un milieu. Lorsqu'un spore tombe dans un milieu humide, où les conditions sont favorables, elle germe et donne une petite lame verte sous forme de cœur appelée protale. سنقوم بدراسة توالد الجنسي عند نبات الخنشار. نبات الخنشار هو نبات لا زهري، نوع من أنواع السرخسيات، ويتكون من جزئين. لدينا جزء تحت أرضي والذي يتكون من ساق ومن جذور الذي يحمل عدة جذور. لدينا هنا جزء هوائي يتكون من أوراق مفصصة. يظهر على الوجه السفلي لأوراق الخنشار بقع صفراء والتي تضم أكياس بورية. لدينا هنا كيس بوري، كل كيس بوري يحتوي على عدة أبواغ، وينفتح هذا الكيس بعد نضجه ليحرر هذه الأبواغ. عندما تتوفر الظروف الملائمة تنبت الأبواغ في التربة، ويعطي كل بوغ وريقة دقيقة خضراء على شكل قلب والتي تسمى بالمشيرة. Le protal est un organisme pluricellulaire qui reste fixé au sol par des rhizoïdes. Il s'agit d'un gamétophyte qui porte à la fois des organes reproducteurs femelles qui renferment l'osphère et des organes reproducteurs mâles qui renferment plusieurs entérozoïdes. المشيرة عبارة عن نبات مشيجي، أي يحتوي على أعضاء توالدية منتجة للأمشاج، ونميز بين أعضاء توالدية ذكرية تسمى مئبرية والتي تضم عدة أمشاج ذكرية، ولدينا أعضاء توالدية أنثوية تسمى بحاملة البويضة وتضم المشيج الأنثوي أي البويضة. On passe à la fécondation. Alors, les entéridies libèrent les gamètes mâles, sont les entérozoïdes.
Ce sont des cellules flagellées qui nagent dans l'eau pour rejoindre le gamète femelle. Un entérozoïde arrive à féconder l'osphère et former un zygote. L'œuf résultant de la fécondation entre en division, formant ainsi un embryon. Au début de leur développement, l'embryon parasite le gamétophyte. Ce gamétophyte qui meurt quand l'embryon a formé une première feuille et première racine et devenant ainsi indépendante. على مستوى المشيرة تحرر الأعضاء التناسلية الذكرية الأمشاج الذكرية التي تتوفر على صوت يمكنها من التنقل في اتجاه المشيج الأنثوي الذي يبقى في مكانه. إذا تتحد نواة المشيج الذكري مع نواة المشيج الأنثوي فنحصل على بيضة. هذه البيضة تعطي جنين والذي بدوره يعطي نبات خنشار فتي في أول نموه يبقى مرتبط بالنبات المشيجي، وبعد ذلك نحصل على نبات سرخس أو نبات خنشار ناضج أو بالغ. On passe au cycle de développement de la fougère. Alors le cycle commence par un sporophyte. Ce sporophyte, à maturité, produit des sporanges. Ces sporanges qui contiennent ou bien libèrent des spores. Lorsque les spores sont totalement développés, les sporanges s'ouvrent et les spores sont libérés et transportés par le vent. La spore dans un endroit humide se développe en une lame de tissu en forme de cœur appelée protale. Il s'agit d'un gamétophyte. Donc le protale forme la génération gamétophyte de la fougère. Il porte des antéridies et des archégones. Les antéridies, c'est le lieu de formation des entérozoïdes. Et l'archégone contenant chacune une osphère. Les entéridies libèrent des entérozoïdes flagellés qui nagent dans le col de l'archégone pour féconder l'osphère. L'œuf qui résulte de la fécondation entre en division, formant un embryon. Qui se développe en une jeune fougère. Cette fougère va devenir par la suite autonome. Alors, chez les fougères, le cycle de développement se déroule par l'alternance de deux phases
On a la phase sporophyte et la phase gamétophyte. بالنسبة لدورة النمو عند نبات الخنشار، نبدأ الدورة بخنشار ناضج، وهو عبارة عن نبات بوغي لأنه ينتج أبواغ. الوجه السفلي لنبات الخنشار يضم أكياس بوغية. هذه الأكياس عند نضجها تحرر أبواغ. عندما تتوفر الظروف الملائمة ينبت كل بوغ في التربة ويعطي نبات على شكل قلب، وهو عبارة عن وريقة خضراء يسمى بالمشيرة. هذه المشيرة عبارة عن نبات مشيجي لأنها تنتج الأمشاج. تحتوي المشيرة على أعضاء تناسلية ذكرية وعلى أعضاء تناسلية أنثوية. يحرر العضو التوالدي الذكري أمشاج ذكرية، ويوجد على مستوى كل عضو من التوالدي أنثوي بويضة. عند التقاء المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي تحدث ظاهرة الإخصاب. بعد الإخصاب نحصل على بيضة. هذه البيضة تتطور إلى جنين، والجنين الذي يعطي خنشار فتي. هذا الخنشار الفتي يكون مرتبط في أول نموه بالمشيرة، بعد ذلك ينفصل عن المشيرة ويعطي خنشار ناضج.